बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, जुम्मा की नमाज के लिए जामिया मुजद्दिदा लसानिया, जामिया मस्जिद फैज़ लसानी, पीरकोट रोड गखड़ में पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि सुना है कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे आलिम दीन हकीम ज़हूर अहमद रज़ा खुतबा जुम्मा देंगे और उनके चंद क्लिप्स आप लोगों की नज़र करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो आइए मस्जिद में चलते हैं और नमाज जुम्मा पढ़ते हैं और खुतबा सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर अहबाब, आउण वाली रात जिसनू उर्फ दे अंदर शबे बारात आख्या जाता है, ये माहे शाबान दी निसफ दी रात है और इसे नू मद्देनजर रखदिया होया मालिक ला यज़ाल दा कलाम 44 नंबर सूरा दुखान, इहदे चों मैं मारूजात आप दे सामने रख रहा। फी नफ्से ही मखसूस अहबाब ऐसे मौजूद ने जिन्हां ने हर मामले दे उत्ते इतराज़ करना और बाकी मामलात अहबाब नू डिस्टर्ब करने का वतीरा बना लिया है। कम अज कम ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम दे जेड़े मामलात रब दे नेड़े करने दे बाइस बनते ने, उन्हां उत्ते इतराज नहीं करना चाहिए। मैं सरनामा कलाम विच सूरह दुहान चों अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा। गिरामी कदर अहबाब, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हामीम। ये हरूफे मुकत्ताआत ने। बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इन्हां दे मानी बयान कीते, लेकिन इन्हां दा सही माना कमा हक़्क़हू माना ये अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बेहतर जानते। अगे फरमाया वल किताबिल मुबीन। अल्लाह करीम कसम पे चुकते ने कि मैं इस किताब मुबीन की कसम है, एक वाज़े किताब है
یہ ایک واضح کتاب ہے. مطلب کی واضح ہے؟ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین دی قسم ہے. یہ واضح کتاب ہے، یعنی یہ جیڑی شے مذہب اسلام چ حلال ہے او دا ذکر بھی یہ موجود ہے، اور جیڑی شے مذہب اسلام وچ حرام ہے او دا ذکر خیر بھی یہ اندر موجود ہے. اور یہ تمام احکامات موجود نے، معاملات موجود نے، اللہ دے حق کس طرح ادا کرنے نے، اللہ دے بندیاں دے حق کس طرح ادا کرنے نے، یہ سارے معاملات جڑے نے مالک نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمائے. اور فرمایا ایک کتاب واضح کس طرح لا رتبوں ولا یابسن الا فی کتاب مبین. اب کیا کائنات دی ہر شے دا ذکر جڑا ہے وہ میری اس کتاب دے اندر موجود. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کتاب نو اساں مبارک رات وچ نازل فرمایا ہے. انا کنا منذرین، قربان جائیے. اللہ جل مجدہ الکریم کیڑی گل پہ ارشاد فرماندے نے یہ جڑا قرآن ہے نا، جڑی واضح کتاب ہے، اے ایسا مبارک رات وچ نازل کیتی ہے. اور آکھیا انا کنا منذرین، اسی تے راہ بکھان والے ہاں. شرط یہ ہے کہ دنیا دے سارے جھنڈے چھڈنے نے اور ارجعی الی ربک، رب دی بارگاہ چ پرت کیا ہونا ہے. تے آکھیا جس ویلے بندیا میری بارگاہ چ پرت کیا ہوے گا تے انا کنا منذرین، میں تے سیدھا ہی راہ بکھان والا. میرا اللہ اتنا غیور ہے، میرا اللہ اتنی عزت والا رب ہے، میرا اللہ اتنا مہربان رب ہے کہ اگر کوئی والے پاسے پرتے تے تاوی انہاں نوں رزق عطا کر دین، اگر نہ پرتے تاوی رزق عطا کر دین. لیکن اپنے بندے دی او کنڈ نہیں لگن دیندے. فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات وچ ہر حکمت والا کام جیڑا ہے وہ ونڈ دیتا جاتا ہے. ام المومنین سیدہ عتیقہ عفیفہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ اس راتی پیدا ہونے والے بچے مرن والے دے نام اور اعمال جڑے نے وہ رب دی بارگاہ چکے جاندے ہیں، اور اللہ دی بارگاہ چ رزق بھی اتاریا جاتا ہے. گرامی قدر احباب، او عزتاں اور برکتاں والی رات جڑی ہے او اج آ رہی ہے ساڈے کول. فرمایا رحمتا من ربک انہ هو السمیع البصیر. آکھیا کہ اے جڑے رسول فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والا جڑا کام ونڈیا جاتا ہے، امر من عندنا، آکھیا اے میرے حکم نال تقسیم کیتا جاتا ہے. انا کنا مرسلین، بے شک اسی ہی جڑے ہاں او پیغمبراں نوں بھیجن والے ہاں. رحمت من ربک، اے پیغمبراں دا آنا تانوں نعمتاں ملنیاں، تانوں صحت ملنی، تانوں جان ملنی، تانوں کائنات دے سکھ ملنے. آکھیا ہے تواڈے رب دی رحمت. انہ هو السمیع البصیر هو السمیع العلیم، بے شک او سندا بھی ہے تے او جاندا بھی ہے. فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اتھے کفار مکہ نو خطاب کیتا جا رہا ہے اور اتھے ایک عام گل بھی کیتی جا رہی ہے. ادھے تو دوویں معنی جڑے نے اے مراد لے جا سکتے نے کہ ایک رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، ادھے تو مراد کفار مکہ نال بھی گل کیتی جا سکتی ہے. اے معنی بھی جڑا اے بیان کیتا گیا ہے. اور اتنے ایک معنی یہ بھی بیان کیتا گیا ہے کہ بھائی اے جڑے نے انہوں آخرت دی فکر کوئی نہیں، آخرت دی فکر کوئی نہیں. مثلا اسی یہ تک لو کہ اج اسی دنیا دے چنجٹاں واسطے سارے کول ٹائم موجود ہوتا ہے،
لیکن اسی جنازے تے جانے ہاں مولوی صاحب گل لگے نے کرن وہ کدا ذکر پہ کرتے ہیں وہ کوئی اپنی گل تے نہیں لگے کرن کہ میں بڑا وڈا چودھری ہاں وہ کسی راجے کی گل تے نہیں لگے کرن فلانا بڑا وڈا راجپوت ہے وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی گل کر رہے ہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کر رہے ہیں لیکن قربان جائیے کہ ایسی کنی چنگی قوم آ کہ سانو جلدی ہے راہ کسے تماشا لائے ہے اسی 3 گھنٹے اتنے کھلو کے جڑا ہے وہ وقت ضائع کرنے واسطے تیار ہاں لیکن اللہ دے دین دی گل سنن واسطے مجمع وچوں کوئی بندہ بولدا ہے کہندا مولوی صاحب ٹائم ہو گیا ہے ویلے نال جڑا تسی جڑا نماز پڑھایا کرو اگر بندہ ہے انسان ہے اگر کوئی کمی کوتاہی ایک ادھے منٹ دی اتنے ہو جاتی ہے تو ساڈے چ برداشت کا مادہ نہیں گرامی قدر احباب پھر آخرت دی فکر نہیں ایمان نال یہ گل مینوں ارشاد فرماؤ کہ کدے انج ہویا ہے کہ کسے بندے آکھیا ہوئے کہ بھائی مر جانا ہے تے جان چھڑ جانا ہے چلو اگلے جان دی تیاری کر لئیے اتنے بہ کے بندہ یہ سوچنا ہوندا پیا کہ یار رزق کس طرح ودایا جائے کاروبار کس طرح ودایا جائے تعلقات کس طرح ودائے جان ساری پئیو پئی کس طرح ہوئے جدھر اسی جائیے ساری کو بولے لیکن ایک تھوڑی جی زندگی ہے گرامی قدر احباب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت جن نے زندگی دا شربت پیتے ہے انہیں موت دا کوڑا کوٹ پینا ہے تے کیڑے ویلے پینا آکھیا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون جیڑا ویلا میرے اللہ نے لکھے ہے نا اونے تو لمحہ پہلا نہیں ہونا لمحے دا ہزارواں حصہ لیٹ نہیں ہونا اس ویلے بندے نے اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہو جانا ہے گرامی قدر احباب کیا ایدے تو فرار ممکن ہے فرار ممکن نہیں آکھیا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ آکھیا چودھری صاحب جتھے مرضی تر جاؤ ملک صاحب جتھے مرضی نسو مضبوط قلعے چ تسی بند ہو جاؤ موت دے آنی پنجے جڑے نے او تہاڈا ادراک کرن گے اور کسی عارف نے بڑی پیاری گل کی تھی اکھیا وا اذا المنیۃ انشبت اظفارها الفیت کل تمیمۃ لا تنفع اکھیا جس میرے موت اپنے آہنی پنجے گڈ لیندی ہے الفیت کل تمیمۃ دنیا دی ہر تدبیر جیڑی ہے او بیکار ثابت ہو جاندی ہے مرن تو سوا چارہ نہیں رہتا گرامی قدر احباب اتھے ایک گل بھی آکھی جا رہی ہے کہ پردے میں گل وچ یہ گل کیتی جا رہی ہے کہ بندیا اے زندگی دا جڑا ویلا ہے نا اے تیرے کول تھوڑا ویلا ہے اس ویلے وچ تو تیاری کر اس ویلے واسطے جدے وچ دعا کہ تو ہمیشہ رہنا ہے ہم فیہا خالدون اوتھے تو سدا دی زندگی گزارنی ہے اوتھے تے موت بھی نہیں اوتھے تو کدھر اگا پیچھے بھی نہیں جا سکنا لہذا اس ویلے دی جڑی ہے او تسی تیاری کرو میں ایتھے ایک مجاز دی گل کراں کہ ساڈے پتر ہو جاندا ہے اسی گڑ ونڈنے ہاں پتاسے ونڈنے ہاں اور سارے معاملات کر کرا کے جس ویلے اسی او پتر جوان ہو جاندا ہے پھر اسی او پتر نو باہر توڑنے ہاں مرلے بیچیے ماں اپنا زیور بیچے ٹھیک ہے پیو قرضہ چک کے پتر نو باہر توڑ دے پتر باہر ٹر جاندا ہے سال رہندا ہے 2 سال رہندا ہے جس میرے پتر واپس آوے نا اگر او دے کول مال و ملال موجود ہوئے نا اگر او دے کول پیسے موجود ہون اگر او دے کول سامان بہت سارا موجود ہوئے تو پھر اپنے تے اپنے گوانڈی بھی آندے نے بیبیاں بھی دوجے نو مونڈا مار کے آندیاں نے تکے نہ بیٹھ گئے او فلانے دا آیا اینا سامان لے کے آئے لیکن اگر وہ پلے کچھ نہ ہوئے وہ خالی جس طرح بندہ باہر ہو کے آ جاتا ہے اس طرح ہو کے آوے بگانے تے بگانے اپنے بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی کون آ گیا ویلیاں کھان واسطے بلا تشبیہ و تمثیل اے زندگی جیڑی ہے اے سانو اسی پردیس وچ آئے ہاں ایتھے گرامی قدر احباب ایک مقام میں یاد آوندا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ او بندیو ڈرو اس ویلے تو جس ویلے تساں میں رب دی بارگاہ وچ پرت ہونا ہے مطلب اے ہے کہ پرت کے اوتھے جایا جاندا ہے جیڑا بندے دا اصل وطن ہوے جیڑا دیش ہوے جتھے آ کے او رہندا ہے او مسافر ہے گرامی قدر احباب اسی ایتھے موجود ہاں تے اسی ایتھے مسافر موجود ہاں اور روز یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ کدے پتر نے اپنے ابے نو سرے تے چکیا ہوندا مونڈیاں اوتے کدے ابے نے جڑا او پتر نو مونڈیاں تے چکیا ہوندا ہے روز اسی قبرستان وچ جا رہے ہیں لیکن گرامی قدر احباب شاید سانو قبرستاناں وچ جا کے انہاں ہی گل یاد رہندی ہے کہ بھئی اج جڑا مر گیا اے نہیں مرنا ہے اساں کوئی نہیں مرنا
اج جیڑا دب چلے انہوں ہی دساں دبنا ہے، اچھا کوئی نہیں۔ اگر سانو آخرت دی یاد آوے تے قبرستان وچ چند لمحے واسطے سانو آخرت دی یاد آوندی ہے، لیکن جو ہی اسی باہر آنے تے پھر دنیا دے جھنجٹاں وچ جیڑا ہے وہ اسی پی جانے اور سانو جیڑا ہے اسی اودوں پر تلاش کرن دی کوشش کرنے نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفت و طالبها کلاب، آخیا دنیا مردار ہے تے ادا طالب کتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اے سانو برتن واسطے معاملات کرن واسطے اتنے وقت گزارن واسطے ویلا لبا ہے، لیکن اس ویلے دی اصل کیا ہے کہ اسی اپنے رب دی بارگاہ چ جان دی تیاری کری۔ گرامی قدر احباب، پھر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم مؤمنین، آسمان اور زمین دے وچ جو کھوجے اور انہاں دے درمیان جو کھوجے سارے دا مالک میرا اللہ ہے، سارے دا مالک جڑا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تسی اس گلے اتے یقین کر لو تو پھر ایک گل اسی طرح ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہوگا، کوئی اس دنیا اتے عبادت دے لائق نہیں الا ہوگا، او اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات ہوا یحیی و یمیت، جڑا زندگی دا بھی مالک ہے، جڑا زندگی بھی عطا کرتا ہے، و یمیت اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ ربکم، کیا بھلا نہ روی، ربکم وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا مالک ہے، و رب آبائکم الاولین، تے تیرے ماں پیو دا تیرے پہلے دا بھی وہی رب ہے۔ مطلب یہ ہے اتنے سبق دیتا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا دے معاملات تسی کرو، لیکن اس بھارے معاملات دے اندر تسا اپنے رب نو نہیں بھولنا، او دے رسول نو نہیں بھولنا، زندگی گزارنی ہے، او دی اپنی مرضیاں جڑیاں نے او اللہ دی مرضی دے طالب کرنیاں نے، اللہ دی مرضی دے تابع کر کے جس ویلے تسی زندگی گزارو گے تو پھر آکھیا مالک نے کہ میں عزتاں جڑیاں نے او عطا کراں گا۔ گرامی قدر احباب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مقہول عن ابی صالبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قال یطلع اللہ علی عبادہ، سبحان اللہ۔ گرامی قدر احباب، اللہ کریم اپنے بندے کے مطلع ہوتا ہے، اپنے بندے اتنے مطلع ہوتا ہے کدو؟ لیلۃ النصف من شعبان، اے جیڑی رات آ رہی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس راتی اللہ سپیشل پیکج جیڑا نا وہ بندے نو دیندا ہے کہ اللہ اپنے بندے اتنے مطلع ہوتا ہے، اور فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، سارے اہل ایمان نو میرا اللہ معافی عطا فرما، سارے اہل ایمان نو معافی عطا فرما دیندا ہے۔ فرمایا وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، کافراں نو اللہ مہلت دیندا ہے، اور جڑے حاسد انہاں نو میرا اللہ جڑا ہے او چھڈ دیندا ہے اتھوں تک کہ وہ اثر تو بعد آ جاندے نے تے رب دی بارگاہ وچ جڑا ہے او پرت جاندے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعبادہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جس ویلے اے شب رات والی رات آ جاندی ہے، یغفر اللہ لعبادہ، اللہ اپنے بندے نو معافی عطا فرما، الا لمشرک او مشاہد، آکھیا جڑا مشرک ہے انہوں بھی معافی نہیں دیندا، تے جڑا دل وچ کنڈی رکھدا ہے نا، کنڈی رکھنا سمجھو، کنڈی رکھدا ہے، کینہ رکھدا ہے، اللہ انہوں بھی معافی نہیں دیندا۔ اللہ ہر اہل ایمان نو ایدے تو بچائے۔ اور گرامی قدر احباب، آپ کی فرماندے نے کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین نو ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل، بے شک اللہ عزت والا رب، اللہ جلالت والا رب، او دی قسم ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، آکھیا 15 شعبان، ویسے تے بڑی شرگی روز ہی اللہ نزول جلال فرماندا ہے نا، لیکن آکھیا اس راتی سر شام جیڑا ہے وہ میرا اللہ آسمان دنیا ہوتے نزول جلال فرماندا ہے، اور فرمایا وَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمٍ قَلْبٍ، آکھیا قبیلہ قلب دی بکریاں دے والا دے برابر اللہ جیڑا ہے وہ مسلمانوں نو معافی عطا فرماتا۔ گرامی قدر احباب، اے جڑا ویڑا ہے، اے جڑا ویڑا آ رہا ہے، ادھے سپیشل پیکج جڑا ہے وہ لب رہا ہے کہ بھائی بندہ جڑا ہے وہ رب کو معافی منگے،
گرامی قدر احباب، لہذا آتشبازی تو جڑا ہے وہ پیچھا کر کے اگر تسی بیڑے نال وضو کر کے مساجد وچ آ کے رب دی بارگاہ وچ نفل پڑھو، رب کو معافی منگو، تے امید کیتی جاندی ہے کہ بھائی تواڈے بچے بھی یہ سیکھن گے، جس ویلے تواڈے بچے بھی یہ سیکھن گے تے تواڈیاں نسلاں اگلیاں وچ جڑا ہے ایمان راسخ ہوے گا۔ لہذا اس موقع نو غنیمت جان دیا ہویا اس راتی اللہ دی عبادت کرو۔ اچھا ایک گل میں اور کراں کہ بھائی اگر جڑا ہے فیس بک اتنے پروپیگنڈا شروع کیتا گیا فرض مال اگر انہوں انجی مان لیا جائے تو نفل کدے واسطے پڑھنے ہیں جی؟ بولو یار، اللہ واسطے نا۔ اللہ عبادت دے لائق ہے یا نہیں؟ اللہ کائنات کے خزانے کا مالک ہے کہ نہیں؟ اللہ معافی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر اسی کدوں پیانے کہ فرض ہے؟ ابھی تو پیانے نفل ہے کہ بھائی پڑھو۔ ایک بندہ جڑا ہے وہ شامی عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو جاتا ہے تو سویرے تک وہ ستا رہتا ہے، اسی انہوں کافر تے نہیں آتے، لیکن اسی آنے کہ تو گولڈن چانس جڑا نا وہ مس کر چھڑے۔ اس ویلے آسمان دنیا اتنے اللہ پاک جڑے نے نزول جلال فرماندے نے تو کہندے ہاں بھئی ہے کو منگن والا، کائنات دا مالک آکھے آؤ نا آ کے معافی منگو میں معاف کر دیاں، تو پھر یہ تو فائدہ چکنا چاہیے، فائدہ چکنا چاہیے۔ اگر اسی یہ تو فائدہ چکاں گے اپنے بچے نال لے کے آواں گے تو پھر سارے بچے یہ تو سیکھن گے، جسے بچے سیکھن گے اگوں اپنے بچوں کو سکھان گے۔ تھوڑا جہا پیچھا جاؤ نا تو جمعے راتی سپیشل چینج کر کے گھراں وچ جڑا وہ ختم آکھیا جاندا ہے۔ ہن کی ہو گیا؟ ہن ابے ہراں ویل نہیں، جس ویلے ابے ہراں ویل نہیں، ابے ہراں آکھنا نہیں، اولاد نے سیکھنا نہیں، اگلی نسل چ کام مکے لو۔ گرامی قدر احباب اے جڑے نے نا جڑیاں دین دیاں مبادیات نے، سویرے اٹھنا وڈی سرگی، بیبیاں نے اٹھنا نکیاں نو اٹھانا، تو اٹھ اما علی سون دے کہ نہیں وڈی سرگی دا ویلا ہو گیا ہے، اٹھ رب دی بارگاہ سر نیوا کرنا ہے، اما راپو بھی نیوا کرنا ہے، ابے بھی نیوا کرنا ہے۔ اج پورے گھراں وچ رب دیاں لہراں بہراں ہونیاں، ادھر نکاح نے سپارہ کھولی، ادھر اما قرآن پاک کھولی، اج کدھر گیا وہ مول؟ اگر وہ ماحول پیچھا پرتاں گے تو یقیناً اللہ برکتاں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سنت ادا فرما۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل شبیر لاسانی کو سبسکرائب کریں۔